Maayong adlaw sa inyong tanan no. Nami karon ri sa suba og moadto mi dito sa Tumoy kay magtan-aw mi sa gwapo kay nga kaliguanan didto. Og dayon nagbaklay-baklay ta diri sa Kadaplina no. Daghan gi kay lumot ang magian ani. So dito sa among adtuan karon walay kalumutan dito guys. Og gwapo po kay kaliguan didto. Og mao dayon ni andalan padulong didto kay gwapo kay daw ni diri dapita. So atong adtuon. So karon saka ta Kuan bukid. og mauna dayon ni among agiano tungason kay sa tanan og diri wa madala og baklay ni kamang na lang yun. Ayuha po ng public view. Ay tati. Muna siya mo inom. Mainom. Video ko. Mainom guys. Video ko Paul. Yes guys. Ang kunyod pinaka-fresh na tubig. Walay sagol. May sagol atik, pero nai-adik. Mainom na? Oh, Mainom na? oh. Og minaog na dayon tano kay nanadiri sa ubos ang atuang tuyo nga gianhian yon dering dapita. Ug mao dayon ni siya diri no mura siya langob guys kay naagi dagko kay nga bato diri daplin. Nya daghan kay nagpicture na pita kay gwapo gi kayo. Ug mao na dayon ni ang gianhian na namo. Ug mao na ni siya. Perte kadagan naligo napa dito sa Tumoy. Og guys, enjoy for this video and God bless. Hindi, nangaligo na way. Galapot na, balon. Bawal. Nako. Oy, shout out. Shout out ko di siya kage. Nawan, sobra lang kadako. Uy, lalom lagi sa tinod. Lalom gid. Di ka naman ay. Ug mao na dayon ni ang kalabas ano sa among gianhian. So mura siya langob diri ug dagko ug kaayong mga bato. Hello. Kakit-kit ta. Ayun. Kay Juan. Andre kaning tubig diri ah. Pagulong mi sa dito sa among gilabahan atong pinakatumoy gyud. Tara. Gipol. Ya. Okay. Talon. Oh, sige. Puro untong bata. Buwan na agad. Oh. Sa nakadelikado na napita. Uy.